Mga higala, sayon og dalira ang pag-apply og electric service sa atong Febeco. Aduna lamang kini 5 kabuluhaton nga atong kinahanglang sundon, unya o kinadayon. Ang pinakauna mao ang pagpamiyembro sa atong kooperatiba. Para ikaw mahimong usa ka miyembro, kinahanglang moapil ka sa usa ka pre-membership seminar. Dalikyat lang sa pinakaduol nga Febeco sub-office para mahibaw-an nimo kung kanusa ang schedule niini. O kaha pakighinabi sa mong mga maabtik nga Institutional Development Officers or IDO. Mao kini ang imong balayronon sa pag-attend sa pre-membership seminar. Ug kung ikaw miyembro na sa atong kooperatiba, pwede na dayon kitang mag-apply para sa serbisyo sa kuryente. Adto lang dayon sa pinakaduol nga Febeco sub-office. Pagkuha og fill-upi ang application for electric service form ug ang job order and inspection form. Paghuman niya na, pakikita sa usa ka Febeco accredited electrician aron matabangan ka sa pag-estimate unsa nga mga materyales ug pila ang galastoon sa maong serbisyo. Ang atong mga maabi-abihon nga mga electrician andam gayud mutabang kanimo. Kung ang gilayon sa imong panimalay mosobra sa 200 ka metros gikan sa pinakaduol nga tapping point, kinahanglan kang mag-request og line inspection sa atong engineering department aron matabangan ka pag-estimate pila ang dugang nga balayronon sa imong pagpa-instalar. Kung nahuman na kita sa pag-apply og electric service, pwede na kita moadto sa ikatulong nga buluhaton, ang pagpa-instalar og wiring ug ang pagpa-inspeksyon. Para sa atong pagpa-instalar, kinahanglan natong paliton ug andamon daan ang mga materyales nga kinahanglanon. Sa atong pagpamalit og materyales, importante nga tapigan nato ang mga resibo kay ato kini unyang isumitar para sa inspeksyon. Og kung kompleto og andam na ang tanan, sugdan na dayon sa atong mga electrician ang pag-wiring. Pag mahuman na og instalar og wiring ang atong mga electrician, magpa-inspeksyon kita sa atong IDO para makompleto ang atong house wiring inspection report. Human niini, pwede na kitang moadto sa ikaupat nga buluhaton, ang pagbayad sa atong mga obligasyon ug ang pagsumiter sa tanan-tanan natong mga dokumento.
Kung ikaw nakabayad na o kumpleto na ang dokumento nga imong gisumitar sa atong IDO, pwede na kitang moadto sa ikalima nga buluhaton, ang pagpa-issue og kilowatt-hour nga metrohan. Dinhing bahina, ang imong gisumitar sa IDO nga mga dokumento, ila kining ihatag sa atong Febeco Technical Services Department or TSD para ma-issuehan ka og metrohan. Gikan sa TSD, ilang ihatag ang imong metrohan sa calibration section para kini makalibrate. O ilang ihatag sa atong Institutional Services Department or ISD ang imong kompleto nga mga dokumento para ma-issuehan ka og turn-on order. Kung ang imong turn-on order mapirmahan na sa atong Febeco General Manager, pwede nang ma-installer ang imong calibrated nga metrohan. Kini pagabuhaton sa naka-assign nga lineman diha sa atong Febeco sub-office. Paghuman og installer sa atong calibrated nga metrohan, pwede na kitang mogamit og kuryente sa atong panimalay o sa atong negosyo. Mga igsoon, sayon og dali ra gayud ang pag-apply og electric service sa atong Febeco. Busa, dalikyat lang kamo sa atong buhatan, kay ang atong mga kawani andam gayud nga moalagad kaninyong tanan. Febeco, soaring high to serve you better.